Assalamualaikum Nazreen, welcome to first episode of Open Mic with Huda and Dua. हश्र की इजाद कुछ तो हो, बोलो के शोरे हश्र की इजाद कुछ तो हो, बोलो के रोज़े अदल की बुनियाद कुछ तो हो। नाज़रीन, ये तस्वीर जड़ावाला सानहे को चीख चीख कर बयान कर रही है। हम दोनों पुरजोर मजम्मत करते हैं जो कुछ भी हुआ जड़ावाला में, और हम पूरी ईसाई बरादरी से शर्मिंदा हैं कि चंद मुट्ठी भर शरपसंद लोग जिनको मजहब इस्लाम के अलफ का मतलब भी नहीं आता, इस्लाम के मुहाफिज बनकर इन बेगुनाह लोगों पर कहर बनकर टूटे हैं। वी आर रियली वेरी सॉरी अबाउट दिस इंसिडेंट। ये बहुत तकलीफ दे और बहुत ही हम लोग कह रहे हैं कि ये इतना दर्दनाक वाकया पेश आया है जो कि जिन्होंने कि पूरे यानी कि इंसानियत का ही कत्ल किया और इन्होंने पूरी इंसानियत को शर्मिंदा किया, हम तो यही कह सकते हैं। नहीं, मैं आपके साथ बिल्कुल मुत्फिक हूँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वाकई ये जो हुआ है हादसा, ये बहुत ऐसे हमारे जो उनसे थे ईसाई भाई, उनके साथ उनको एक शौक मिला है, एक बहुत बड़ा शौक है उनके घर जला देना। तो मैं चाहती हूँ कि आप पहले पूरे वाक़े पे एक पूरी रोशनी डालें ताकि बताएं। कुछ हमारे नाजरीन ऐसे भी होंगे जिनको पता नहीं होगा पूरी इन्फॉर्मेशन, तो मैं चाहती हूँ कि पहले हम पूरा इस पे एक दफ़ा बात कर लें कि क्या हुआ था, कहाँ से स्टार्ट हुआ था ये। एक्चुअली ये शुरू इस तरह हुआ था कि वो एक थी पहले तो इसका एक उन्होंने बिल्कुल ही एक और स्टोरी थी, वो तो हम चलो बाद में मैं आपको बताती हूँ। जो आप पहले भी पूछ रहे थे, हम लोग इससे रिकॉर्डिंग से पहले हम बात कर रहे थे इस टॉपिक पे। जो मेन चीज़ है वो दो अफराद हैं जिनके ऊपर उन्होंने केस किया है, और वो दो अफराद इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। और एक वो है जर्नलिस्ट है, उनकी बहन उसी मोहल्ले में रहती हैं। तो ये भी मुझे सोशल मीडिया के थ्रू पता चला, जो न्यूज़ चल रही है। मैंने भी काफ़ी ज़्यादा सारी चीज़ें हमने तहकीक की और देखा है कि कहाँ कहाँ से हमें जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है हम लोग आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। वो यही बात थी कि वो उनको जो जर्नलिस्ट है उनकी सिस्टर हार्ट पेशेंट थी, और उन्होंने डॉक्टर ने उनको कहा था कि जी आप वो करें। और वो एक ग्रुप की शक्ल में कुछ औरतें मोहल्ले की मिलके ना, तो वो सुबह सुबह गलियों में, पता है वहाँ पार्क पढ़ाई नहीं है, हाँ, तो वो गलियों में वॉक करते हैं। तो वो कहते हैं कि हम लोग सुबह के टाइम नाश्ते के बाद हम थोड़ी सी वॉक करने सारी बहनें मिलके तो जाती हैं। तो वो कहते हैं कि हम गली में जब वॉक कर रहे थे तो दूसरी गली में जाते ही उन्हें कुछ ना पेपर्स मिले, वाइट कलर के पेपर्स है जिसके पर सुर्ख स्याही के साथ नाज़ेब अल्फाज इस्लाम के बारे में, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, कुरान के बारे में काफ़ी, यानी कि हम वो रिपीट नहीं करना चाहते, उन्होंने काफ़ी गलत अल्फाजों में उसके ऊपर जो था वो लिखा हुआ था। और उसके साथ जो मेन चीज है कि तस्वीरें लगाई हुई थी। अच्छा। उस आदमी ने, उसके आदमी की तस्वीर उसकी जिसने लिखा, हाँ, यानी कि उसमें लिखा तहरीर यही था कि जी ये मैं हूँ और ये मैं लिख रहा हूँ, ये मेरा मोबाइल नंबर है, ये मेरा आईडी कार्ड नंबर है, और इवन कि उसने अपने बाप दादा का नाम भी लिखा हुआ है। और वो फिर उसने बाद में जी वो गली में फैलाए हुए पेपर्स, और वो और इस बकौल बहन के उन्होंने कहा कि हमने वो औराक उठाने शुरू कर दिए नीचे से जमीन से। और उसी ज़ाहिर है लोग बाहर निकले हुए थे, कुछ मस्जिदों से आ रहे थे नमाज पढ़ के, कुछ कामों पे जा रहे हैं, तो लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने देखना शुरू कर दिया। तो वहां पे जमखट्टा सा हो गया। तो कहते उसी अवस्था में वो आदमी भी वहां आया। अच्छा। जिसका नाम लिखा हुआ था, वो कहीं पास ही रहता होगा, हाँ, उसी मोहल्ले में है ना। हाँ। उसका वो एक्चुअली वहां पे कुछ मुसलमान घर भी हैं और ईसाई घर भी हैं। तो ये तो फिर किसी ने ग्रज ही निकाला होगा ना जिसने पेपर्स, हम लोग अब जाहिर है वही तो अभी तक हम कुछ कह नहीं सकते जब तक उसकी तफ्तीश नहीं होगी, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। तो उसका नाम था राजा वल्द सलीम मसीह। अच्छा, जिसका नाम ऊपर रिटन था, आदमी आया था। जी, उसने आके ना बकौल उस बहन के, वो कहती है उसने हमसे औराक छीनने की कोशिश की है। उसने कहा है कि ये मुझे दे दो, और ये मैं नहीं हूँ, मैं इससे इनकारी हूँ, मैंने ये नहीं किया। तो इसका वो कर रहा था, डिनाई कर रहा था, वो डिनाई कर रहा था। उसने छीनने की भी कोशिश की है, और इसकी गवाही वहां पे जितने भी जो मुसलमान बहनें और भाई थी वो दे रहे थे कि भाई उसने ये कहा है कि मैंने ये नहीं किया। तो जाहिर है फिर यहाँ उसको फंसाने की कोशिश की गई है या क्या, वो तो जाहिर तफ्तीश के बाद ही पता चलेगा। या उसकी क्या इसमें था, हम तो कुछ कह नहीं सकते जब तक मुकम्मल पुलिस इसकी तफ्तीश नहीं करती। तो उसके बाद ये हुआ कि लोगों ने मस्जिद में जाके ऐलान शुरू कर दिए कि जी यहाँ पे बेरुमती हो रही है इस्लाम की, आप लोग घरों में सो रहे हो, ये है वो है। वो इश्तियाल देने वाले भी अंदर ही होते हैं, आपको पता है, वो जलती पे तेल डालने वाले काफी लोग होते हैं। तो उन्होंने ना लोगों के
ग्रुप्स इकट्ठे होने शुरू हो गए, जिसको कहते हैं जत्थे की शक्ल में उन्होंने ना जगह जगह पे आके तो उन्होंने फिर हमले किए, बल्कि उन्होंने ऐलानात भी किए हैं कुछ लोगों ने मस्जिदों में कि ईसाई बरादरी को कि आप लोग अपने घरों से चले जाएं और आप अपने आप को महफूज मकामत पर ले जाएं। मस्जिदों में उन्होंने कहा है कि आप लोग ताकि कोई जानी नुकसान ना हो, उन्होंने कहा है कि आप लोग अपने बीवी बच्चों को लेके थोड़े महफूज मकामत पर चले जाएं, इससे पहले कि आप लोगों पे कोई अटैक हो तो बाद में कोई आपकी, और अगर किसी का कहीं पे कोई नहीं है, जैसे दूसरे शहरों में कोई जा सकता है, कईयों का कोई कहीं पे भी नहीं होता, तो वो कहते हैं कि हम उनको कोई ना कोई महफूज जगह मुहैया कर देंगे, आप आकर हमें बताएं। तो वो कहते हैं कि 10-15 मिनट का टाइम मिला लोगों को भागने का, बच्चे उठाए हैं लोगों ने उन्हीं कपड़ों में, उन्हीं उसी हालत में, कोई भूखा है कोई कैसा है, बेचारे घरों से अपने ताले लगा के भागे हैं वहां से अपनी जान बचा के। कुछ लोग वो जाके खेतों में छुप गए हैं, कुछ लोग अपने दूसरे शहरों की तरफ निकल गए जिनके पास थे, तो फिर वो उधर हमला हो गया उस बस्ती में। अच्छा। अब जो पुलिस ने बताया, उन्होंने कहा कि जी वो तंग गली थी, आगे चर्च था, हम इसलिए हेल्प नहीं कर सकते क्योंकि लोग बहुत ज्यादा थे। लेकिन हेल्प भी मिली है काफी उन लोगों को। नहीं, हेल्प तो मिली, ऑफ कोर्स मिली है, लेकिन वो कहते हैं कि हम अब 25 चर्च जलाए उन्होंने, 25, और सारी उनकी हॉली बुक्स जला दी हैं उन्होंने, 40 घरों को आग लगाई है, इतना नुकसान पहुंचाया है। और इवन के कुछ 2 बहनें थी, वो ईसाई बरादरी की छोटी बच्चियां थी, उन्होंने कहा कि जी हमारी शादी थी, हफ्ते बाद उनकी और उनका जहेज का सामान सारा जला गया। इवन के जलाया नहीं है, लूट मार की गई है, सेफ तोड़े गए हैं लोगों की, कीमती चीजें, कैश, सारा कुछ लूट के ले गए हैं। तो बस अच्छे तो ये तो चोरी भी हुई, साथ में चोरी भी हुई और साथ लूट में मार। हाँ, जब इस तरह के होते हैं तो नामालूम अफराद निकल आते हैं, वो तो जैसे निकलते हैं, पता ही है। हाँ, हर दफा ही होता है, हर दफा ही होता है कि जरा सी कोई बात हो तो बस। हाँ। लेकिन बहुत अफसोसनाक था कि आपने यानी कि उन लोगों ने किया, लेकिन उस मोहल्ले के काफी अच्छे लोग भी थे जिन्होंने उनकी मदद भी की है, ये नहीं है। उनमें से एक जिनका नाम मैंने सुना है इमरान अली भाई हैं, वो इवन कि वो जख्मी थे, उनको चोट भी लगी हुई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने 3rd फ्लोर से एक हमारी क्रिश्चियन बैंड को बचाया है। और उसके बाद एक मलिक इरफान है जो कि जर्नलिस्ट के रहनुमा भी हैं, उन्होंने भी मदद की है काफ़ी, और मार भी बहुत ज़्यादा खाई है। हमारे मुसलमान भाइयों ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की है। कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि आगे आए हैं जिन्होंने सपोर्ट दिखाई है और मतलब कि इंसानियत दिखाई है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं लोग जो कि बिल्कुल भी नहीं, वो बिल्कुल सही बात है। वो एक SHO रियाज थे, उनके बारे में भी मैंने सुना था इसी पे टीवी एक प्रोग्राम में, एक एंकर बता रहे थे कि वो साल्वेश आर्मी का जो चर्च था गुजरांवाला के मेन मरकज में, उन्होंने कहा कि कल हमने कितनी जिंदगियां बचाई हैं यहाँ पे। और एक वो था कि जब मस्जिदों में ऐलान हुए हैं तो लोग जत्थों के जत्थे ग्रुप्स की शक्ल में वो लेके डंडे शंडे लेके, तो उन्होंने फिर ये नहीं कि सिर्फ जड़ावाला में, उन्होंने आसपास के जितने गांव हैं उनके चर्चों पे हमला किया है। जब उनके चर्चों पे हमला किया है तो वो एक चकोर मोड़ के पास कह रहे हैं कि एक गांव था, वो जब वहां पे पहुंचे हैं तो वहां के गांव के जो मुसलमान लोग थे ना, वो डंडे लेके बाहर आ गए, उन्होंने कहा हेलो किधर निकलो बाहर यहाँ से, खबरदार, अवाम है, कोई जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, कुछ चलो लूटमारी हो जाएगी ना, कोई तो हाथ आएगा। वो कहते हैं उन्होंने गांव वालों ने बचाया, अपने जो अपने गांव के जो भी ईसाई और चर्च वगैरह थे, उन्होंने किसी को हाथ नहीं लगाने दिया, उन्होंने एंटर नहीं होने दिया गाँव में, उन्होंने वहीं से। एक्चुअली होना यही जज्बा चाहिए। आप जब इकट्ठे रहते हो एक मोहल्ले में, एक गली में, एक गाँव में, एक शहर में, तो आपको एक दूसरे के हकूक का ख्याल रखना चाहिए। यानी कि कसूर अगर एक का है, आपका कानून बना हुआ है, आप कोई जंगल में तो रह नहीं रहे हो कि कोई कानून ही नहीं है। हाँ, वही ना, कानून को कोई नहीं देखता, कोई देखता नहीं, हर कोई बंदा अपने हाथ में कानून ले रहा है। क्यों आप अपने हाथ में कानून नहीं ले सकते? मैं तो कहती हूँ कि पहले कुछ ऐसा लॉ होना चाहिए कि जो इंसान चाहे कुछ भी हो, जो अपने हाथ में कानून ले, पहले तो उसको पकड़ो, सीधी साफ बात है। अब एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ कि जैसे अगर आप यूरोप के देखो ना कि कुछ कंट्रीज में लॉ है, एक छोटा सा मैं वाकया आपको सुना देती हूँ, वो रिलेट कर रहा है थोड़ा सा, कि एक बूढ़ी औरत थी, उसके घर में एक चोर घुस आया। चोर 20-21 साल का कोई लड़का था, ठीक है, वो उसकी खिड़की से एंटर हुआ है, वो औरत जाग रही थी, तो वो डर गई। उसने क्या किया, वो फ्राई पैन पकड़ के ना अपने किचन के दरवाजे के पीछे छुप गई। वो जैसे ही लड़का एंटर हुआ, उसने उसके सर पे मारा फ्राई पैन, और वो बेहोश हो गया, लड़का गिर गया जमीन पर। बाद में उसने चीखना शुरू कर दिया, तो नेबर्स आ गए, कॉल हो गई, वो उसने 119 पे फोन किया, वो पुलिस आ गई, उन्होंने पकड़ लिया, केस गया जी। तो
آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان میں اب کیا ہے کہ اگر آپ کی پراپرٹی پہ کوئی آتا ہے تو اگر آپ اس کو مار بھی دیتے ہیں تو آپ کے اوپر کیس ہی نہیں بنتا. لیکن ادھر جج نے کیا بولا, پہلے کیس اس بوڑھی عورت پہ ہوگا کہ اس نے اس کو کیوں مارا, بعد میں وہ چوری والا کیس کریں گے. یعنی کہ پہلے وہ خود ہی یعنی کہ وہ کہتے ہیں قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا. ہم لوگ اس بات پہ ہم لوگ کی کافی اس پہ ڈیبیٹ ہوئی تھی, تو ہم لوگ کہتے تھے یہ کیا قانون ہوا, یہ تو پھر آپ ایسے ہی ہے کہ بھائی آپ کے گھر میں کوئی بھی آئے تو آپ چوروں کو بیٹھے کافی پیئیں جی جائیں لے جائیں ہمارے جو یہ چیز نہیں ہے. لیکن نہیں, ایکچولی کچھ قانون ایسے ہوتے ہیں کچھ جو کہ آپ کی کچھ سوچ کے بنائے جاتے ہیں. تو پاکستان میں یہ جو اپنے ہاتھ میں قانون لینا, میں تو سب سے پہلے کہوں گی کہ اس کے خلاف کچھ ہونا چاہیے. سب اسلام کے ٹھیکیدار ہیں, سب نے اپنے اپنے قانون بنائے ہوئے ہیں, سب اپنی مرضی سے چلتے ہیں. بالکل. ابھی دلی کرتا پاکستان کی نیوز کھولو تو کیا ملتا ہے. میں نے تو نیوز دیکھنی چھوڑ دی ہے, میں تو بالکل بھی نہیں. بہت یعنی کہ آپ کی راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں. اب کل آپ جو بات مجھے نیوز سنائی تھی فون پہ جب ہماری بات ہوئی ہے, آپ کا کل فون آیا جب مجھے آپ نے کہا وہ جو کیا تھا وڈیرے والی کوئی بات. وہ ایک سندھ کا وڈیرا ہے, اس نے 5 سال کی بچی کا ریپ کیا اور ادھر ہی مار کے اس کو ماں کے سامنے پھینک دیا. مطلب کہ ایسے تو جاہل لوگ ہیں, ان لوگوں کے لیے قانون نہیں ہے. ایون کہ آپ وہ ایکٹ کی ایک بات بتا رہی تھی مجھے کہ کوئی وہ 295C آئین ہے, تو اس میں وہی بتا رہے تھے کہ اس کے تحت تو ایسے ہے کہ آپ کو ذرا سا مجھے آپ سے گرج ہے تو میں کہوں گی او جی اس نے بے حرمتی کی ہے, مذہب کی توہین کی ہے, تو چلو جی اس کو تو 295C کے ایکٹ کے تحت. اب اس 295C ایکٹ کے تحت کیا ہے, یا عمر قید ہے یا پھانسی. تو اس میں اتنے آپ کسی میں بھی آسانی سے الزام لگا سکتے ہو. یہ آپ یہ نہ کہیں کہ یہ اقلیتوں پہ ہے, بلکہ یہ مسلمانوں میں بھی کیا ہوا ہے. یہ بھی میں نے سنا ایک اینکر بھائی وہی بتا رہے تھے کہ مسلمانوں نے مسلمانوں کے اوپر ہی کیسز کیے ہوئے اس 295C ایکٹ میں, اور جی صرف کہ جی اس نے فلاں مجلس کا وہ کیا کہتے ہیں پوسٹر پھاڑا اور اس نے پمفلٹ پھاڑ دیا, اس نے ہمارے پیر صاحب کو کچھ کہہ دیا, تو جی اس نے ہمارے نہیں رہا ہے, آپ نے کسی پہ الزام لگانا, آپ نے کسی کو سزا دلوانی ہے, آپ کسی پہ آرام سے اس کو اٹھا دو, کوئی بھی پوائنٹ رکھ دو, اور کوئی پروف بھی نہیں لیتا اس چیز کا. مطلب کہ کوئی پروف کے بغیر آپ پہ ڈائریکٹ کیس فائل ہے یا اس طرح کی چیزیں. پروف تو آپ تب دیں گے نا جب تک کیس آگے جائے گا. کچھ لوگوں کو بیچاروں کی تو سنوائی تک نہیں پہنچ رہے ہیں, سیدھی صاف بات ہے. سوری مجھے ہو رہا ہے افسوس. اب آپ یقین کریں کہ کچھ لوگوں کا تو ایسے وہ بتا رہے تھے کہ کیس ہوتا ہے اور وہ اس سے پہلے کہ ان کا ابھی تحقیق ہو اس سے پہلے کوئی نہ کوئی کسی کی غیرت جاگ جائے گی اور وہ اس کو مار دے گا. کبھی پولیس کانسٹیبل مار دیتا ہے, کسی کا کوئی پولیس اسٹیشن میں کسی کا غیرت جاگ جاتی ہے, کسی کی عدالت میں غیرت جاگ جائے گی, یا نہیں تو وہ جیل تک اگر پہنچ ہی گیا انسان تو جیل کے اندر کوئی مار دے گا. یعنی کہ جس کے اوپر ایک دفعہ توہین مذہب کا الزام لگا وہ سمجھے کہ بس گیا, اس کی جان خطرے میں. اور یہ آج نہیں ہوا, اس طرح کے پہلے بھی کافی سے واقعہ ہیں. گجرانوالہ میں جو 6 کرسچنز کو جلا دیا گیا, اور اس کے بعد جوسف کلونی کو جب آگ لگا دی گئی جوسف کلونی میں, اور اس کے بعد ایک نشتر لاہور میں, ہاں جی نشتر کلونی لاہور میں تھی, اور اس کو بھی آگ لگا دی گئی. اور ایک وہ جو سری لنکن بھائی تھے ان کے ساتھ جو اتنا ظلم کیا گیا, ان کی پوری فیملی تھی. وہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ اس کے بعد کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, بس ایسے ہی ایک موب سا آتا ہے اور شروع ہو جاتے ہیں. یہی تو بات ہے کہ ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے ہمارے اس ٹائم پہ ملک میں. میں تو کہتی ہوں کہ اب ایک تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ جب ایک کوئی آنیسٹلی میں اگر ایک بات بتاؤں تو جب کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز انہوں نے دبانی ہوتی ہے, کوئی ایشو اگر ہمارے ملک میں اٹھتا ہے اور وہ ایشو کچھ ایسے لوگوں کو جن کے جو اتھارٹی والے ہیں ان کو اگر وہ افیکٹ کر رہا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں اس کے اپوزٹ ایک اور ایشو اٹھوا دیتے ہیں. یہ پیچھے اس کے پیچھے بھی مجھے لگتا ہے کہ کوئی پاسبل ہے کہ کچھ اور ہو کہ ایک پورے ہی ملک میں آپ نے ایک آگ سی لگا دی ہے. اب آپ یہ دیکھیں یہ جڑا والا کی آگ نہیں, اب یہ آگ پورے پاکستان میں پھیل گئی ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ایک نیوز آ رہی ہے کہ اب ساہیوال میں بھی ایک اور 295(6) میں کیس کر دیا فیملی کے اوپر. ہاں ایک آپ نے چیز شروع کر دی, بس اب تو وہ چلے گی کیونکہ لوگوں کو اور کوئی کام ہی نہیں, انہوں نے پھر یہی کرنا ہے. نہیں یہ آگ پھیلائی جا رہی ہے جہاں تک میرا خیال ہے, میرا خیال ہے. اور مجھے نہیں لگتا کہ اسلام میں کہیں پہ بھی اس چیز کا ہوگا. پوری مذمت ہے کہ کسی بھی کوئی بھی مسلمان کسی دوسرے انسان کو جس بھی مذہب کا ہے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا.
यार मेरी बात सुनो, जब आप अगर आप हदीसें पढ़ो तो आपको क्या मिलता है? क्या कुरान कहता है कि आप कत्ल व गारत करो? हम कभी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अगर हम उन पे नजर डालें, कहीं पे इवन के वो लोग वो क्या कहते हैं, वो बूढ़ी औरत कचरा फेंक दी थी आप पे, आपने कभी मुड़ के उसको कभी सख्त अल्फाज तक नहीं बोले, जब बल्कि आपको जब पता चला कि भाई वो उसने कचरा नहीं आज फेंका और आप उसकी इयादत के लिए चले गए, आपको पता चला वो बीमार है, जाके उसकी इयादत किया, उसके घर की सफाई की, उसको पानी पिलाया, तो ये तालीम देते हैं हमारा इस्लाम। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली नमूना था जो कि हमें अपनाना चाहिए। और हम लोग क्या कर रहे हैं, ओ जी उसने ये किया, हम किताबें उनकी, आप लोगों ने हॉली बुक्स जला दी हैं, उनके इबादत गाहों को आपने तबाह बर्बाद कर दिया, मस्मार कर दिया। इवन क्या आपको पता है इन्होंने कब्रिस्तान पे भी अटैक किया है, कब्रों को मार रहे हैं डंडे। इससे इनकी मेंटालिटी का हिसाब लगाओ यार, इतनी जाहिलियत, इतनी जाहिलियत। तो दिल करता है कि इनको ना, मैं तो कहती हूँ इनको लटकाना चाहिए, चौक में खड़ा करके इनको एक दो को लटका दे तो सुकून हो जाए मुल्क में, ताकि दोबारा से कोई इस तरह की हिम्मत ना करे। लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं है, अनएजुकेटेड है। अब एक रवायत है कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला बयान करते हैं कि एक ये हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमाम मखलूकात अल्लाह की अयाल है, बस अल्लाह ताला को अपने मखलूकात में से वो शख्स बहुत पसंद है जो उसके अयाल यानी कि उसकी मखलूक के साथ अच्छा सलूक करता है और उनकी जरूरियात का ख्याल करता है। तो अब आप खुद अंदाजा लगाओ कि हम लोग ख्याल रख रहे हैं इंसान मखलूक के। उन्होंने ये नहीं कहा कि सिर्फ मुसलमान, तमाम इंसान अल्लाह ताला की मखलूक है, तमाम इंसान अल्लाह के बनाए हुए हैं। और फिर ईसाइयों के साथ वो हम लोग हजरत ईसा को मानते हैं, हजरत ईसा से मंसूब जो हॉली बुक है हमारे लिए वो भी बाई से वो हम लोग उसका भी एहतराम करते हैं, रिस्पेक्ट है, उनकी चर्चों के लिए हमारी रिस्पेक्ट है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हजरत ईसा से मंसूब है ये सारी चीजें। तो आप दूसरों के मजहब की कैसे इतनी बेहुरमती कर सकते हैं? तौहीन तो इन्होंने की है, अब तो इनको पकड़े। जैसे कि अब आप दूसरी कंट्रीज में देखें, एक बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट किया जाता है, अगर कोई चीज़ होती है, कुछ भी होता है, बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट किया जाता है। लेकिन अगर आप उसी चीज़ को पाकिस्तान में देखें, पाकिस्तान में ऐसा प्रोटेस्ट होता है कि जी भाई जला दो गाड़ियाँ, लोगों की बेचारों की जला दो, घर जला दो, इस तरह के प्रोटेस्ट होते हैं। इनको प्रोटेस्ट आप रिसेंटली बताएंगे तो ये आपको पता है स्वीडन में कुरान चलाया गया? हाँ जी। स्वीडन में प्रोटेस्ट हुआ है लोगों का, लेकिन स्वीडन में प्रोटेस्ट करने वालों में स्वीडिश क्रिश्चियन लोग भी थे। ये नहीं कि सिर्फ मुस्लिम्स लोगों ने प्रोटेस्ट किया। अब वो कह रहे हैं कि अगर एक बंदा गलत कर रहा है तो हम उसके साथ नहीं है। तो आप कैसे एक बंदे की, अगर हम सारे बाकी क्रिश्चियन लोगों से नफरत करना शुरू कर दे कि भाई इन्होंने कुरान चलाया, नहीं, एक बंदे ने किया, वो एक बंदे की सोच है। वो आप एक बंदे की सजा पूरी एक बरादरी को नहीं दे सकते हो। अगर एक घर भी है, अगर उसमें से एक बंदा कातिल निकलता है, आप सबको फांसी नहीं दे सकते भाई। अब आप सबको लटकाओगे, उसकी बीवी बच्चे उसके माँ बाप सबको लटकाओगे? नहीं, सबको सजा तो नहीं ना। नहीं, एक बंदा है ना, तो उसी को पकड़ो, उसके लिए कानून बनाए। आपने कानून बनाया, एक माशरे में रह रहे हो, माशरे में रह रहे हो आप, और आपने कानून बनाया हुआ है, आप उस कानून के तहत चलो। और इनका प्रोटेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत, मैं कहती हूँ बहुत गलत है, बिल्कुल ही जाहिल अवाम है। पता नहीं कौन सी अवाम है जो निकल आती है, जो कि जिनके पास कोई काम नहीं है, बोर हो रहे हैं घर में, चलो जी प्रोटेस्ट कर लें या चलो जी आग लगा लें। लेकिन आप लोग खुद देखो कि आप लोग कर क्या रहे हो, आप लोग किधर हो, इंसान हो भी कि नहीं हो? नहीं है ही नहीं इंसान, किस चीज की इंसानियत तो है ही नहीं, दूर दूर तक नहीं है। इन लोगों ने जाहिलियत है। इवन के अभी मैं देख रही हूँ टीवी प्रोग्राम्स आते हैं, हमारे ड्रामाज आ रहे हैं, हमारी मसलन जो भी टीवी पे काफी हमारे जो रियलिटी शोज क्या कहते हैं, ये डिस्कशंस भी होती हैं, जो जर्नलिस्ट बैठते हैं, एंकर्स बैठते हैं, बहुत सारी अच्छी चीजें भी बातें करते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया में अब कुछ, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही एक वो मौलवी साहब का सुन रही थी, वो फुल जोश दिलाने में लगे हुए थे कि ये आग भड़क क्यों नहीं रही, ये क्यों जा रही है दूसरी तरफ, ये कंट्रोल क्यों हो रही है, इसको ये भड़काएं इसको। अब कोई पता नहीं इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व है कि नहीं है, कि वो दूसरे इश्यूज को दबाने के लिए इस चीज को स्टार्ट करे। यही तो बात मैं कर रही थी, यही तो मैं बात कर रही थी दुआ के। एक्चुअली जो मुझे नजर आ रहा है, जो कि मेरी ओपिनियन है, मुझे नहीं पता कि कोई मुझसे एग्री करता है कि नहीं करता, लेकिन
جیسے کہ اب یہ جو جب پولیٹیشینس کے اپنے ایشوز ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ادھر جب ایک طرف لوگوں کا فوکس ہے تو اس فوکس کو ہٹانے کے لیے انہوں نے دوسری طرف آگ لگا دی ہے کہ وہ لوگوں کا رخ اس طرف ہو جائے گا اور دوسری طرف انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے وہ جب فوکس ادھر آ جائے گا تو انہوں نے پیچھے سے جو کرنا ہے وہ کر لیں گے. انڈرسٹینڈ؟ جب وہ کر لیں گے تو وہ تیسرا ایک ایشو اٹھا دیں گے اتنا بڑا کہ لوگوں کا ریئیکشن سارا ادھر نکل جائے گا اور جو کہ ان کے نقصان دہ میں ان کے لیے نقصان دہ نہیں ہے. بے شک پورا پاکستان جل جائے اس میں, ان کو کیا, انہوں نے تو بچانی ہے اپنی کرسی. تو یہ اپنی کرسیوں کے پیچھے جو لگے ہوئے نا, تو ایک بڑی کرسی اوپر بھی ہے اللہ کی, یہ بھول گئے میں بس. اور جس دن پھر اوپر سے لاٹھی آئے گی نا تو پھر ان کی چیخیں نکلیں گے, اور چیخیں نکل رہی ہیں, چیخیں نکل رہی ہیں. یہ ہمارے لوگوں کو سمجھنا چاہیے. ہم لوگ یہ اسی لیے ہم لوگ بھی آج ہم نے کہا تھا کہ چلو اور ہم لوگ آپس میں گھروں میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں, ہم لوگ ڈسکشنز کرتے ہیں, تو کیوں نہ ہم لوگ سب کے ساتھ باتیں کریں, آپ لوگ کے ساتھ بھی باتیں کریں کہ یار پلیز اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرو, اپنی سوچ کو بدلو, تھوڑا اپنے اندر پازیٹیوٹی لاؤ, نیگیٹیوٹی کو ختم کرو. کیوں, کس کے لیے آپ لوگ کیوں اپنی یہ سوچتے ہو کہ آپ کے بچوں کے لیے کیا اچھا ہے؟ آپ ایسا پاکستان دینا چاہتے ہو کہ کل کو آپ کے گھر کو بھی کوئی آگ لگا رہا ہو, آپ کے بچوں کے گھروں کو کوئی آگ لگا رہا ہو, کل کو آپ اپنے بچے اٹھا کے کھیتوں میں بھاگ رہے ہیں, راتوں کو باہر گزار رہے ہیں جانوروں کے بیچ میں. جانوروں کا بھی ڈر ہے, باہر انسانوں کا ڈر ہے, کھیتوں میں چھپے ہوئے, کھیتوں میں جانوروں سے بھی ڈر ہے. کیڑے مکوڑے اندر طرح طرح کے جانور ہیں. مجھے تو ویسے ہی خوف آتا نام لیتے ہوئے بھی, میں تو نام بھی نہیں لیتی ہوں, تو اتنا وہ خوفناک. میں کہتی کس طرح انہوں نے بیچاروں نے راتیں گزاری ہیں یار, کھیتوں میں چھوٹے چھوٹے بچے اٹھائے ہوئے تھے. کچھ تصویریں تھی, میرا تو دل نہیں کرتا تھا آپ لوگوں کو دکھاؤں, تکلیف ہوتی ہے وہ دیکھ کے بھی. اور لوگوں کو ضرورت ہے ایک دوسرے کو ایجوکیٹ کرنے کی, ایک دوسرے کو بتانے کی. اسی لیے تو میں اسی لیے ادھر بیٹھ کے آج بات کر رہے ہیں ہم لوگ, تاکہ ہم بتا سکیں کہ ہمارا کیا پوائنٹ آف ویو ہے اس بات کے لیے کہ ہمیں کتنا دکھ ہوا ہے. میں دعا یہی بات کر رہی ہوں نا کہ اگر ہم لوگ, میں کوئی بہت بڑی بڑی یہاں پہ حدیثیں یا ہم قرآن کے حوالے نہیں دے رہے, ہم اپنے لوگوں کو ایک سمپل سی وہ بات میں بتا رہی ہوں, وہ قصہ جو مائیں چھوٹے چھوٹے ہوتے ہوئے بچوں کو سناتی ہیں, جو آپ اسکولوں میں پڑھتے ہیں, وہ بڑھیا والا جو میں نے واقعہ سنایا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کچرا پھینکتی تھی, ایک چھوٹی سی مثال ہے. آپ وہ دیکھ کے اس سے ہی اپنے اندازہ لگاؤ کہ آپ کا مذہب آپ کو کیا سکھاتا ہے. یہ جو آپ اسلام دکھا رہے ہو یہ تو کوئی مذہب ہی نہیں ہے, یہ کوئی مذہب نہیں ہے. ایون کہ ہندو, کرسچن, جوئش, کوئی بھی آپ کسی کی بھی آپ ہولی بک اٹھا لو, کسی بھی مذہب میں آپ چلے جاؤ, پوچھو کوئی سب سے پہلے, ہر مذہب سب سے پہلے کیا سبق دیتا ہے؟ انسانیت, انسان بچاؤ, کہ پہلے انسان کی رسپیکٹ کرو, دوسرے کے مذہب کی رسپیکٹ کرو, ہر چیز دوسرے کی مذہب کی رسپیکٹ کرو. لیکن اس کے باوجود یہ ہمارا, یعنی کہ میں کہتی ہوں کہ سب سے زیادہ جہالت ہمارے ملک میں کیوں ہے یار. ایون کہ ایک جگہ پہ میں پڑھ رہی تھی, ادھر لکھا ہوا تھا, انگلش میں تھا, وہ ہے کہ اور جہاد از ناٹ آف کروئلٹی, sword, guns, bombs and injustice. Rather, our jihad is of love, mercy and compassion, tolerance, justice and human sympathy. Our jihad is to fulfill the rights of God Almighty and His creation. بالکل یہی باتیں وہی ہیں جو ہم لوگ کر رہے ہیں کہ ایکچولی جہاد تلوار کا نہیں ہے بھائی, نہیں ہے, گنز کا نہیں ہے, بمبوں کا نہیں ہے, یہ ناانصافی کا نہیں ہے. آپ انصاف کریں, آپ پیار سے صبر دکھائیں, درگزر کریں, اور یہ ساری وہ باتیں جو ہمیں ملتی ہیں اپنے دین میں. ہمارے دین میں یہی چیزیں ہیں کہ ہمیں, آپ جب بھی دیکھو صبر کریں, درگزر کریں, آپ ایک دوسرے کو برداشت کریں, آپ اپنا دوسرے کی رسپیکٹ کریں, چاہے وہ کوئی رشتہ ہے, چاہے مذہب ہے, چاہے کچھ ہے. اور جب ساتھ رہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے, کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو وہ کالے جادو والی جو بات تھی سامنے آئی تھی, وہ کیا تھی؟ ہاں, وہ کچھ بھی نہیں تھا. وہ جیسے نہیں ہوتا کہ بات تھوڑی سی ابھی یہ اٹھی تھی تو لوگوں نے وہ ایک کہانی بنا لی کہ جس کو جو سمجھ آئی اس نے وہ سنانی تھی. وہ ایک اسکرپٹڈ تھا, وہ پلانٹڈ اسٹوری تھی, اس میں کوئی سچائی نہیں تھی, کوئی حقیقت نہیں تھی. وہ ایکچولی کیا ہے کہ وہ جیسے آپ کو پتہ ہی کہ پاکستان میں کیا ہوتا ہے, کالا جادو اور یہ اور وہ, ان کو ہوتا ہے کہ عورتوں کو ہوتا ہے کہ کالا جادو کرتے ہیں, اس میں قرآنی آیات کو جلاتے ہیں.
اور ان کو الٹا لکھتے ہیں اور پھر ان کو جلاتے ہیں تو اس سے کالا جادو ہوتا ہے. اور انہوں نے نہیں پتا, میں نے کبھی نہیں کروایا. وہی نا, تو وہ اس کے اوپر تھا کہ انہوں نے کہا کہ ایکچولی کیا ہے کہ ان کچھ عورتوں کا ہمارے پاکستان میں کانسیپٹ نہیں, ہاں ان کا بلیو ہے کہ جو عیسائی لوگ ہیں ان کا جو یہ ہے نا کالا جادو وہ زیادہ اسٹرانگ ہے, وہ یعنی کہ وہ زیادہ اچھا کالا جادو کرتے ہیں. اوکے ناظرین, آج ہم اسی نوٹ کے ساتھ اپنے شو کا اہتمام کرتے ہیں, اینڈ کرتے ہیں. اسی نوٹ اس کی اردو آپ سنتے رہے, آپ کو بہت مزہ آئے گا. اختتام نہیں, کیا کہا تھا ابھی, اہتمام. ہاں جی, تو ہم میں نے اسی لیے کہا تھا زیادہ گاڑی اردو بولنے کی کوشش کریں. نہیں, یہ جائے گا ریکارڈ جائے گا. چلے پھر انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں ملیں گے. تو ہم ابھی اہتمام کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ آپ اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں, اینڈ کرتے ہیں. اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیں اور اپنے آس پاس سب کا خیال رکھیں, اور پلیز ہمیں سپورٹ کریں. تھینک یو ویری مچ ہمیں دیکھنے کا, برداشت کرنے کا, اور ہماری اتنی گاڑی اردو برداشت کرنے کا. اوکے, اللہ حافظ.